बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 जुलाई के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम यूबीएल के जो नताइज हैं हाफ ईयर के, उस पर ही बात कर लेते हैं। हमने तो तकरीबन 16 रुपये की एक्सपेक्टेशंस थी हमारी ईपीएस की सेकंड क्वार्टर में, लेकिन ये है कि ये आई है 14 रुपये 37 पैसे। और इसके अलावा ये है कि डिविडेंड की फोकास्ट हमारी सही थी 8 रुपये, और 8 रुपये डिविडेंड जो है वो सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो है वो यूबीएल बैंक ने पास ऑन किया है। ये जो 14 रुपये 37 पैसे आई है, इसमें ज़्यादातर जो एक अहम रोल जो आ रहा है वो नॉन कोर इनकम में से गेन ऑन सिक्योरिटीज़ का आ रहा है। 11.5 बिलियन इन्होंने बुक किए और एफएक्स इनकम 8 बिलियन की बुक की है। पिछले यानी जो क्वार्टर था यानी फर्स्ट क्वार्टर, उसमें ज़रा ये ज़्यादा थी, गेन ऑन सिक्योरिटीज़ की फिगर ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये थोड़ी सी वेरिएशन आई। लेकिन पिछले साल से अगर हम देखें हाफ ईयर से, तो उससे ये नताइज 14 रुपये 37 पैसे ईपीएस ये बेहतर है। बैंक्स का मैंने सोचा कि एक अहम रिजल्ट था, तो मैंने यूबीएल बैंक के हवाले से बता दिया। आज इन्हीं के जो ग्रुप है यानी बेस्ट पे ग्रुप की जो कि यूबीएल बैंक है, तो बेस्ट पे ग्रुप के भी जो नताइज हैं वो आ सकते हैं। आप जानते हैं कि बेस्ट पे सीमेंट के अंदर भी यूबीएल बैंक के स्टेक्स मौजूद हैं। मुमकिन शॉर्ट पे 10 या 11% है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये चीज़ जो थी मैंने सोचा कि आपको शुरू से ही अपने इस बयानिए के बता दूँ। मार्केट में यूँ हम देख रहे हैं कि एक तो रिफाइनरी की जो रैली जो रही कल, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी सिनर्जी में और अटक रिफाइनरी में, नेशनल रिफाइनरी में भी आई। लेकिन रात गए हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ओगरा के ज़रिए से जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी, और आज मैं देख रहा था कि तकरीबन 4.5 या 5 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के ये तकरीबन अब जो नेट इम्पैक्ट है जो कंज्यूमर को पड़ रहा है, एंड यूज़र को पड़ रहा है, पेट्रोल डलवाने वाले को पड़ रहा है, वो तकरीबन 322 रुपये पर लीटर के हिसाब से पड़ रहा है। तो ये जो है वो चूँकि ये शायद इसलिए किया गया है कि अब ये डेली बेसिस पे शायद ये होगा, और अब हम इस सिलसिले में थोड़ा सा ये भी देख रहे हैं कि जो डीलर एसोसिएशन वगैरह वाले हैं वो इसको इतना मान नहीं रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि देखते हैं आगे सूरत हाल क्या होती है। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो फ़ायदा है वो अभी भी रिफाइनरीज़ को ही होगा। 2027 का फिस्कल शुरू हो चुका है, सिनर्जीज़ इसमें मौजूद है। अटक रिफाइनरी मिड कंट्री रिफाइनरी है, और ये है कि हमने देखा कि नेशनल रिफाइनरी का रिकवरी का साल 2026 रहा, और यही सूरत हाल पाकिस्तान रिफाइनरी में थी। पाकिस्तान रिफाइनरी के भी जो नताइज हैं वो 30 जून के या इस तरह के इतने ज़बरदस्त ना हों, लेकिन ये जो अब जो 30 सितंबर के नताइज होंगे वो बेहतर हो सकते हैं। और दुनिया में जो इस वक्त रिफाइनरीज़ के हवाले से, चूँकि मैं ज़्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो जीआरएम मार्जिनस हैं पर टन डॉलर, ये बहुत अच्छे, दुनिया में क्रैकिंग मार्जिनस जो बहुत अच्छे हैं, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में भी होंगे। अभी हम ये नताइज में देखेंगे, जो भी पहले क्वार्टर के नताइज 30 सितंबर के जब आएंगे उस वक्त ये सूरत हाल आएगी। बहरहाल ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने 4 रुपये 93 पैसे पेट्रोल की कीमत और 7 रुपये 15 पैसे डीज़ल की कीमत जो है वो रात गए बढ़ा दी। और इसका ये है कि मईशत पे ज़ाहिर बात है इन चीज़ों का इतना ज़बरदस्त असर नहीं है। इसके असरात जो हैं वो काफ़ी मनफी हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, और ये कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी का भी वेला है, तो उसमें मुमकिन तौर पे इस दफ़ा तो ऐसा लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम इंटरेस्ट रेट्स को, पॉलिसी रेट को जो है वो अनचेंज्ड देखें, स्टेटस को देखें। दनियसना इस वक्त फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। 29 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है। इसमें हाफ ईयर का मुमकिन तौर पे ये जो हमने देखे थे अप्रैल और मई की जो ऑफ टेक देखी थी, उसमें फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के मार्केट शेयर बहुत बढ़ गया था। तो मुमकिन तौर पे इस दफ़ा शायद वो पहले क्वार्टर में जैसे उन्होंने 8.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो हो सकता है इस दफ़ा सेकंड क्वार्टर में जो 30 जून को ख़त्म हो गया था उसमें थोड़ा सा डिविडेंड उनका ज़्यादा हो। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है अपने नुक्ता उरूज पे आ सकती है, तो मैंने डिविडेंड के हवाले से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की बात की। इसी तरीके से इनके जो ऑफ टेक के भी नंबर्स मेरे सामने खुले हुए हैं। तकरीबन हाफ ईयर में 14 लाख से ज़्यादा जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने पर टन यूरिया बेची है, और इसी तरीके से इन्होंने जो डैप बेची है वो 3,18,000 जो है वो टन बेची है। तो ग्रोथ हमें कंपनीज़ में अगर हिसाब से बात करें यूरिया की सेल के हिसाब से, तो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में नज़र आई है, उसके बाद फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी में नज़र आई है। और फातिमा फर्टिलाइज़र के भी अब जो नताइज आएंगे हाफ ईयर के, उसमें भी मुमकिन तौर पे जैसे कि वो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देते हैं, तो बाई एनुअल डिविडेंड के हिसाब से उनके डिविडेंड भी आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको याद दहानी करा दूँ। 2 कंपनीज़ यही थी जिनमें कि हम ऑफ टेक में, फर्टिलाइज़र ऑफ टेक में हम थोड़ा सा बढ़ोतरी देख रहे हैं। 30 जून की जो नंबर्स आए हैं फर्टिलाइज़र के, ऑफ टेक्स के नंबर्स जो आते हैं, फर्टिलाइज़र की जो एनडीएफसी है, तो इसी तरीके से एग्रो फर्टिलाइज़र थोड़ा सा पीछे रह गया है।
کچھ مسائل ہیں، ظاہر بات ہے ممکنہ طور پہ دیکھتے ہیں کہ ستمبر وغیرہ کے شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ کچھ اپنے جو نمبرز ہیں اپنی کیپیسٹی اس کو ریکوپ کر سکیں. بقیہ یہ جو چیز چل رہی ہے کہ اب 5G کے لیے نیو اسپیکٹرم کے لیے جو ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن یہ جو PTA اتھارٹی ہے اس کے لیے مطلب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ پاکستان میں جو ایک طرح کی مونوپلی ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن PTC کے اندر ہی ہے. تو PTC کے حساب سے بھی کافی اس سال ہم نے خبروں کو کور کرنے کی کوشش کی. اور یہ ہے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک مرجر جو ہے یعنی یو فون اور ٹیلی نور کا ہو چکا ہے. اس بات پہ بھی کافی دفعہ بات ہوئی ہے. تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو تکنیکی یعنی جو تجزیہ کار تھے وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً یعنی 72 روپیز کے اوپر جو ہے یہ اچھا لگتا ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. اچھا اسی حساب سے اب چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ IPOs کی بہار اس فسکل میں بھی جو ہم 2027 کے فسکل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ سکتی ہے. اس میں تصدیق کا ایک IPO جو ہے وہ بھی آ رہا ہے اور یہ CIB رپورٹس وغیرہ کرتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے. تو یہ ایک IPO ہے، اچھا IPO ہے. بہرحال اس پہ ہم تفصیلی پروگرام کریں گے. کل ہم نے نشاندہی کی تھی کہ نیا نیاز آباد کا ریٹ کا بھی IPO ہے اور اس کے علاوہ ایک سوئے سپریم کا بھی IPO ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ اب یہ ان سب چیز IPO کا جو لسٹنگ کا جو فائدہ ہے وہ لسٹنگ فیس کی صورت میں وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX کے اس میں ہو سکتا ہے. بیچ میں یعنی پچھلے ایک آدھ مہینے سے یہ بھی چیز چل رہی تھی کہ شاید جو CDC ہے اس کا بھی IPO جو ہے وہ پلانڈ ہو رہا ہو. دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال نکلتی ہے. اس کا بھی بینیفٹ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو اسٹیکس جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں PSX کے اندر. تو یہ ممکنہ طور پہ وہ اگر آف لوڈ کرتے ہیں تو اس طرح شاید IPO بنتا ہے. اس کے علاوہ ایک LSE وینچر کر کے کمپنی اس پہ اندر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ اگر فرض کریں کبھی اس حوالے سے بات ہوئی تو ہم آگے اس پہ دلچسپی سے بات کریں گے. بہرحال میں نے فی الحال PTC کے حوالے سے آپ کو بتایا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا IPOs کی لسٹنگ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ سلسلہ جو 2026 کے جو سیکنڈ ہاف میں ہم نے دیکھا تھا کہ کافی اچھے جو IPOs جو ہے وہ آئے. اس میں خصوصاً سروس لانگ مارچ کا ایک بڑا IPO آیا تھا. تو اب اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اس جو ہاف ایئر ہے PSX کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے شیئر کے لیے لسٹنگ فی کے حوالے سے یہ اہمیت اختیار کر گیا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل PSO اس کے بھی نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا 30 جون کے نتائج میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ممکنہ طور پہ چونکہ یہ جو پرائسز تھی حکومت پاکستان نے یہ نیچے گرا دی تھی پیٹرول کی، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ہو سکتا ہے انوینٹری لاس کوئی بک کریں. تو ممکنہ طور پہ جو مارکیٹ تجزیہ کار جو اس وقت توقع کر رہے ہیں وہ لاس کی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا نتائج ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ جو نیٹ جو ان کا ہے وہ بہرحال ایک EPS پھر بھی بنتا ہے یعنی FY26 کا EPS بنتا ہے. فورتھ کوارٹر کا تھوڑا سا وہ ایک لاس کی صورت بنتی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہم دیکھیں. تو کیونکہ یہ ممکنہ طور پہ جیسے پرائسز جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے بڑھائی تھی 458 روپے پر لیٹر کر دیا تھا. پھر اس کو نیچے لے آئے تھے، کافی نیچے لے آئے تھے چونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز آپ کو پتہ ہے اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اور جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت آپ جانتے ہیں ہائی سیز پہ. UBL کے نتائج پہ میں نے آپ سے بات کی. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ کافی بینکس ایسے ہیں کہ ان کے جو پیڈ اپ کیپٹلز ہیں وہ کافی مطلب یعنی کہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ یہ بھی آگے چل کے یہ بڑھائیں یا ایکویٹی کی شکل میں ان میں اضافہ ہو. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. ابھی آج تک اتنا ہی. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. میں نے اپنے اس بیانیے کے اندر UBL بینک کے نتائج پڑھے، ابھی آئے ہیں 8 روپے کا ڈیویڈنڈ آیا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی یہ جو یعنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر اب جو نئی لسٹنگز ہوں گی تو لسٹنگ فی کی صورت میں چارج کر سکتے ہیں. FFC کی بورڈ میٹنگ ہاف ایئر 29 جولائی کو ممکنہ طور پہ ایک ڈیویڈنڈ اچھا ڈیویڈنڈ سہر حاصل ڈیویڈنڈ. فاطمہ فرٹائزر کا بھی ہاف ایئر کا ڈیویڈنڈ اس کی توقع. یہ میں نے اس حوالے سے جو ہے بات کرنے کی کوشش کی. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان معلومات پہ غور کیجئے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.